जीवात्मा अर्थात चित्रकेतुंकर मृत पुत्र जहाँ को आह्वान कर देवर्षि नारद से संसार तत्व कौन जीवात्मार स्वरूप कौन से कथा बयान करुचंती। जो पुत्र प्रति एते आसक्ति थिला मात्र सी जनईदेले किए कहार पुत्र किए कहार पिता मु कहार नुहे मो से भगवान अंश स्वरूप यही कहते पर अपर को देखई उदासी जनप्राय होई एमंत एक से ईश्वर संसार निर्मित तार समस्त संसार भगवान को द्वारा निर्मित तमें कौन मोर बापा मु कौन तुम पुओ समस्ते भगवान संतान यही कथा कहते। एमंत कहीण बचन जीव चलिला हे राजन गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद विस्मय तार बंधुगण शोक छाड़िले तत्क्षण गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद तातहु ज्ञान कुसुणीले स्नेह सांकोली खींचे दिले गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आहा आज जिते पिलाटी यही कथा कहीदे गला परमंच चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी कहते हे राजा परीक्षित समते विस्मय हो गले जो माने कांदुथिले हा पुत्र बोलिकी से माने विचलित हो गले विस्मय हो गले बंधु बांधव समस्ते शोक छाड़िले कहले हाय रे आमे पुओ मरीगला बोली केते दुख करूचु किंतु सी आमको छाड़ी चलिलाणी ताठू ज्ञान प्राप्ति है पर एमानकर समस्त ज्ञान उद्रेक है तातो ज्ञान को शुणिले स्नेह सांकोली की छेदिले जो स्नेह सांकोली पड़ी आम पुओ बंधु बांधव संबंध जोड़ी समते कांदुले सी जो कहीदेला जे मु कहार नुह एमंत एक ईश्वर संसार निर्मित तार भगवान होचंदी एक मो आदित्य सी सुंदर सृष्टि की निर्माणी तमें किए बापा मु कौन पुओ केते जन्म धरी गलानी मु केतोले कार पुओ होइतिली केतोले कार बापा होइतिली केते थर पशु होइची पक्षी होइची देवता होइची वृक्ष होइची को जन्म गोटे कौन तुम होइथिलो आ पुणी मु तमें मोर पुओ बापा ना ना मु किसी जानिनी से सब कथा ए अनंतरे ज्ञाति जन गोविंद वेद उचित कर्म मान गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद गोविंद लोक विधि ताहा कले गोविंद समस्त ताप को छाड़िले गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद गोविंद जे शोक मोह स्नेह होई गोविंद ताहा छाड़िले ज्ञान पाई गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद गोविंद। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जेहेतु परिवार भितर थिले से पुत्र रूप में आसीथिला मरीगला देह छाड़ीदेला तेणु तापाई जहाँ वैदिक कर्म करिया कथा ज्ञानती कुटुंब परिजन माने समस्ते ताहा ठीक भाव में कले अनंतरे ज्ञाति जन वेद उचित कर्म मान जहाँ जहाँ वैदिक कर्म करिया कथा गोटे लोक परिवार भितर शरीर छड़ला परे तापाई जहाँ जमती करा जाए ताहा सब संपन्न कले ज्ञान प्राप्ति हैला परे से जो शोक करुथिले जो मोह थिला पुओ प्रति समस्त मोह दूरीभूत हो गला से जे बालाग्नि राजनारी लाज पाई मने बिचारी गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद बालक हत्या पापु करी हत होइला तांको सिरी गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद ब्राह्मण बरिण उचित बालक हत्यार जे व्रत गोविंद
କଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ କଲେ ସେ ବେଦର ବିଧାନେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଜ୍ଞାନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୈଦିକ କର୍ମ ନିଷ୍ପାଦନ କଲେ। ପରେ ପରେ ସେ ଯେ ବାଳାଗ୍ନି ରାଜନାରୀ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଣୀମାନେ ଏଇ ବାଳକକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ସନ୍ତାପିତ ହେଲେ। ଲାଜ ପାଇ ମନେ ବିଚାର କଲେ ଯେଉଁ ବାଳକ ହତ୍ୟା ଜନିତ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଯେଉଁ ପାପ ଇଏ ପାପରୁ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ମୁକୁଳିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାପର କଥାକୁ କହିଲେ। କାରଣ ରୋଗଟାକୁ ଯଦି ଲୁଚେଇବା ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ତାହେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ପାପଟାକୁ ଲୁଚେଇଲେ ହେବନି। ପାପ ଛୋଟ ନୁହଁ। ଯଦି କେହି କେହି ଭାବୁଥିବ ଛୁଆ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାପ ହେଇଛି କ'ଣ ହେବ, ଅଗ୍ନି ସର୍ପ ପାପ ୟାଙ୍କୁ ଛୋଟ ବୋଲି କେବେ ଭାବିବେନି। ଶତ୍ରୁ ୟାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି କେତେବେଳେ ଭାବିବେନି। ଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ରୋଗ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିବ ଭାବିବେ ହଁ ଏଇଟା ହେଇଛି ତ ଆଉ। ତେଣୁ ଋଣ ରୋଗ ଶତ୍ରୁ ଅଗ୍ନି ସର୍ପ ୟାକୁ କେତେବେଳେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବେନି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବାଳକ ହତ୍ୟା ଜନିତ ପାପ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଖାଲି ମନ୍ଥି ହେଲା। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବଡ଼ ବିଚଳିତ ହେଲେ ରାଣୀମାନେ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ ଏ ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାଳକ ହତ୍ୟାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହିଲେ ତମେ ସିଧାସଳଖ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଚାଲ। ସେ ବାଳକ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୈଦିକ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ବ୍ରତ କଲେ ହିଁ ତୁମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବ। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ଚିତ୍ରକେତୁ ବିପ୍ରବଚନ। ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଗୃହକୂପୁ ବାହାର ହୋଇ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇକରି ବ୍ରତ କଲେ। ବାଳକ ହତ୍ୟା ଜନିତ ଯେଉଁ ପାପ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଣୀମାନେ କର୍ମ କଲେ। ତାପରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଚିତ୍ରକେତୁ ଆଜି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଅଙ୍ଗିରସ ଏବଂ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଏ ଗୃହକୂପରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲେ କାଦୁଅ ଭିତରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ହାତୀ ଯେମିତି ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଏ ସଂସାର କୂପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ। ଗୃହକୂପ ବାହାର ହେଲେ। ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେ ଗୃହକୂପରୁ ବାହାର ହେଇଛନ୍ତି। ବାହାର ହୋଇଲା ତେସନେ ସର ପଙ୍କରୁ ଗଜ ଜେନେ। ହାତୀ ଗଳି ପଡ଼ିଥିବ କାଦୁଅରେ ପଙ୍କରେ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଚାଲିଯାଏ, ସେମିତି ସଂସାର କୂପରେ ପତିତ ମହାରାଜ ଚିତ୍ରକେତୁ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଉପଦେଶକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲା ପରେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। କାଳନ୍ଦୀ ଜଳେ ସ୍ନାନ କଲା ଗୋବିନ୍ଦ ପୁଣ୍ୟକ୍ରିୟାକୁ ଆଚରିଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ମୌନ ବ୍ରତି ମହାରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ମୁନି ଚରଣେ କଲା ପୂଜା ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପବର ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତି ଦେଖିଣ ରାଜାର ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ନାରଦ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ବିଦ୍ୟା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୋଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆଜି ଗୃହପ୍ରଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ ମହାରାଜ ଚିତ୍ରକେତୁ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଥଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କାଳନ୍ଦୀ ଜଳେ ସ୍ନାନ କଲା ପୁଣ୍ୟ କ୍ରିୟାକୁ ଆଚରିଲା। ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରି ମୌନ ବ୍ରତ କରି ମୁନିମାନଙ୍କର ଚରଣ ପୂଜା କଲା। ତେଣୁ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଚରଣ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାମୁନି ଭକତି ଦେଖିଣ ରାଜାର
एथु अंतरे नृपवर नारद अनुग्रह कले ए विद्या राजांकु कहिले राजांकर भक्तिभाव को देखि नारद टिके कृपा करदेले तांकु गोटे विद्या देले कौ विद्या संकर्षणी विद्या जो विद्या को जानी शंकर भगवान मध्य महाप्रभुंकर पाद पंकज को प्राप्त होती गोटे मंत्र देले देवर्षि नारद कौन से मंत्र ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नम संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मा रामाय संताय निवृत्त दैत्य दुष्टये बोले संत भगवान की आहा देवर्षि नारदंकर कृपार बारी झरी पड़ा चित्रकेतुंग उपरे तांको से दिव्य मंत्र को से प्रदान कले नारद अनुग्रह कले ए विद्या राजा को कहिले हे राजा तुम्हें एवं शुद्ध पुत भाव जमुना स्नान कर आसीच तुम हृदय निर्मल हो जाइए मन परिष्कार होइछि ए मंत्र को तुम्हें ग्रहण कर ग्रहण कले कौन हम तुम्हें निश्चिंत भगवत दर्शन प्राप्त हम देवर्षि नारद आज बड़ा प्रसन्न हो जाइछन्ति चित्रकेतु अनुग्रह करी तांको आज मंत्र प्रदान करिछन्ति जो मंत्रर सार कथा बड़ा सुंदर भाव अति बड़ी जगन्नाथ दास ये नवाक्षरी छंदरे उल्लेख करुचंती नमस्ते प्रभु भगवान वासुदेव सर्वकारण गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद प्रद्युम्न अनिरुद्ध बेनी नमस्ते संकर्षण पुणी गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद बोली श्रीमद भागवत भगवान की जय आमे माने जेमिति श्रीवत्स खंडशाला श्रीमंदिर रत्न सिंहासन रे चतुर्धा मूर्ति के दर्शन करुचे श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री सुदर्शन को सेमिति आज चारि जनकर नाम को उच्चारण करुचंती देवर्षि नारद किए किए नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नम संकर्षणाय च किए से माने हेले प्रभु भगवान वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध आउ संकर्षण ये मध्य चारि मूर्ति प्रद्युम्न अनिरुद्ध बेनी नमस्ते संकर्षण पुणी नमस्ते प्रभु भगवान वासुदेव सर्व कारण जो वासुदेव होचंती समस्त कारणर कारण तांको आछि प्रणाम निवेदन करुचंती देवर्षि नारद सुंदर भावरे मंत्रटी प्रदान कले नमस्ते ज्ञानर ईश्वर परमानंद मूर्ति जार गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद नमस्ते शांत आत्मा राम अवय रूप पूर्ण काम गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद स्वरूपानंद अनुभूति तेणु निरस्त उर्मी शक्ति गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद ओ ऋषिकेश हे महत नमस्ते मूर्ति हे अनंत गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद बोले सच्चिदानंद भगवान की जय मंत्री रे बारंबार भगवान को नमस्कार करा जाउची प्रणाम करा जाउची नमस्ते ज्ञानर ईश्वर हे महाप्रभु समस्त ज्ञानर श्रेष्ठ होचंदी आपण सर्वज्ञाता आपण सर्वज्ञ आपण ये विश्व ब्रह्मांड रे आउ जेते जे ज्ञानी अचंती समस्त अल्पज्ञ मात्र आपण होचंदी सर्वज्ञान दाता सर्वज्ञ आपण
ଯେମିତି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ମିଳେ? ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ସୁଖ ମିଳେ। ଖଣ୍ଡାନାଥ ସର୍ବ ଦୁଃଖାନାଂ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ, ମାନସିକ ଦୁଃଖ, ଆର୍ଥିକ ଦୁଃଖ, ସାମାଜିକ ଦୁଃଖ, ଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ କେବେ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆପଣ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଆପଣ ବଚନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଆପଣ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଚିନ୍ମୟ ଯାହାର ଶରୀର ରଖନ୍ତୁ ସଦ ସତ ପର। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ସତ ଅସତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଆମେ ସତ ମିଛରେ ଅଛେ, ଆପଣ ସତ ଅସତର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆପଣ ଯାହାର ତହୁଁ ଏ ଜଗତ ହେଉ ଅଛଇ ଆତ ଜାତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମୂର୍ତ୍ତିକା ଠାରୁ ନାନା ପାତ୍ର ଦେଶନେ ହେଉ ଅଛି ଜାତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ସ୍ଥିତି ଜହି ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ପ୍ରଣାମ କରଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି ମାଟିରେ କୁମ୍ଭାର ନାନାଦି ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ତିଆରି କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଟି ଘଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ପୁଣି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଠାରୁ ନାନା ପାତ୍ର ଯେସନେ ହେଉଅଛି ଜାତ। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ସ୍ଥିତି ଯହିଁ, ସେଇଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି, ସେଇଥିରେ ପ୍ରଳୟ, ପୁଣି ମାଟି ଜିନିଷ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ, ପୁଣି ଆମର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ। କାହିଁକି? ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର ଏକମାତ୍ର ନିୟମ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଯେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦିବ୍ୟ ସଂକର୍ଷଣୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସରତତ୍ୱକୁ ଆଜି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକତା, ଯେ ଅବାଙ୍ଗମାନସ ଗୋଚର, ଯେ ମନ ବୁଦ୍ଧିର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଦାରିଦ୍ରତା ଭୋକ ଶୋଷ ଏ ସବୁଥିରୁ ଯେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିକା ଠାରୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ହିଁ ମିଶିଯାଏ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଚରାଚର ଜଗତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ, ପୁଣି ସେଇ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ମନ ଯାହାକୁ ନ ଜାନଇ ପ୍ରାଣ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ଯେ ଅଛଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଠାକୁର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଅଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରେ ଯା ବିହାର ଅଚ୍ୟୁତ ପରମ ଈଶ୍ୱର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧି ସହିତେ ଯେଉଁ ମନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯାହାର ଅଂଶରୁ ଏମାନ କର୍ମରେ କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମନର ଚିନ୍ତାର ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣ। ଯାହାକୁ ନ ଜାଣଇ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ଯେ ଅଛଇ। ଯେମିତି ଆକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି,
घटाकाश महाकाश तेणु भितर अच्छी अंतरिक्षर अच्छी सेमती प्रभु आपण व्याप्त चराचरे आपण अखंड अक्षर प्रभु व्याप्त चराचर अनादि आदि अरूप स्वरूप सुंदर अमर वंदित तुम अमल पयरे अरपी भक्ति कमल नमस्कार करे मु बारंबार बारंबार आपण को प्रणाम निवेदन करुच्ची महाप्रभु ताहांकु मोर नमस्कार से प्रभु जगत ठाकुर अशेष क्षेत्रे जा विहार हे प्रभु अशेष क्षेत्र आपण विहार करि पारंती अच्युत परम ईश्वर आपणकर केबे चितु नहीं आपण अच्युत आपण अनंत आपण अव्यक्त आपण अप्रमेय आपण अकल्पनीय आपण अचिंतनीय जे मन बुद्धि बाणीर जे अगोचर रे अभांग मानस गोचर देह इंद्रिय प्राण एमाने जे बुझा को बुझी पारंतिनी बुद्धि सहित मन भी आपण को जानी पारे ना प्रभु जाहार अंशरु एमान कर्म रे करंती भ्रमण गोविंद 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 पदुगडुछि मकरंद भगवान महापुरुष महानुभाव जा प्रकाश गोविंद 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 पदुगडुछि मकरंद महाविभूतिर ईश्वर सकल भक्त जनकर गोविंद 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 पदुगडुछि मकरंद कर कमल दले करी सेवित चरण जाहारी गोविंद 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 पदुगडुछि मकरंद हेमंत परम ईश्वर ताहांकु मोर नमस्कार गोविंद 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 पदुगडुछि मकरंद और श्रीमद् भागवत भगवान की जय सही अमृतमय कथा और गाथा को आस्वादन करिवा पुणी परवर्ती पर्याय आज तो समय हो जाइए जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु वैकुंठनाथ 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 बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय।